satisfied about it. But one more suggestion, sir, before that is that, like survey is required from R&D. We feel it bad to come and tell you. We require that R&D does its own survey as to the passenger movement and does the real adjustments. Otherwise, what happens is that if suddenly there's a change, now because you have put the Ro-Ro ferry and one Ro-Ro ferry breaks down, it's nothing to be planned. So today, most of our queries we are satisfied about whatever the difficulty in the public several doubts. Almost we are cleared about it, and you have given a satisfactory answer. Am I correct? Yes. Everybody is satisfied. But one more suggestion, sir, before that is that, survey is required from R&D. We feel it bad to come and tell you. We require that the R&D does its own survey as to the passenger movement and does the real adjustments. Otherwise, what happens is that if suddenly there is a change, now because you have put the Ro-Ro ferry and one Ro-Ro ferry breaks down and suddenly there is no replacement with the other ferry, then what happens is that everybody is late to work and you know what it is today, you can't go late to work. It's not like before, I can say 10 o'clock and tell my boss I'll come at 12 o'clock. It's not possible. We have to reach on time. So these things like the surveys, we don't know. पास सिस्टम आम्ही आता ॲप डेव्हलप केला ऑलरेडी R&Dचो तो ह्या विकान इन्स्टॉल जातलो सायटीचेर कोणी अप्लाय करू शकता सर? कितें हय कोणी अप्लाय करपाचें ताका पासाचे सादारण काराचे पासाक 900 रुपया जर दी तो कितल्या फावटी येवन वचूं शकता 900 रुपया म्हयन्याक 900 रुपया. हय सर केन्नाच्यान रोरू फेरी स्टार्ट जातली? ना आमी आतां ह्या विकान ह्या 8 दिसान एक 10 दिसान चालू करपाक सोदता. एकदा कन्फर्मेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचेर जर जाय आमी कन्फर्मेशन मागला गव्हर्मेंटा कडेन इनॉग्रेशन करपाक. ती डेट फिक्स जातकच तुमकां इन्फॉर्म करता. सो आतां जे रॅम्प्स बीन आहा ते फिजिबल आसा रोरो फेरये खातीर? रॅम्प्स आनी फेरीबोटीक जशे जाय तशेच आमी रॅम्प्स बांदले आनी रॅम्पा प्रमाणेच फेरीबोटी डिझायन केले. हाय टायड लो टायड ते सगळे कन्सिडर करूनच कित्याक ही फेरीबोटीची डिझायन बांदच्या पयलीं एप्रूव करचें पडटा ऑथॉरिटी आसा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अंडर द IVA आनी हेजे डिझायन जे आसा ते हे सगळे सर्वे करूनच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक पास केल्या. टोटल कितल्यो फेरयो आसतल्यो? 2 रोरो फेरीबोट आसा. शोरां टू? It is called 16 car capacity. It is the capacity. 16 car can be taken and around 40 two-wheelers can be taken. सर रोरो फेरीन कितें फॅसिलिटी अवेलेबल आनी एम्युनिटीज कितें आहा ते पब्लिकाक यूज करपाक मेळटा? तितून टॉयलेट्स आसा, केबीन पॅसेंजराक केबीन आसा, AC केबीन आसा आनी 2 सायडीन टू व्हिलर घालपाक रो केल्या आनी मदीं तेच्या मदीं टू व्हिलर आनी दोनी सायडीन 4 व्हिलर. Disabled friendly it is? Easy. Yes. Only thing they have suggested that 2 seats may be designated for the disabled. That we will go. Concession किती असतं ते कसं? Two wheelers आणि passengers are free. Disabled त्यांना No, those are free. I mean, passengers are free. passenger are free. रोरो फेरी कितें रूल रेग्युलेशन केल्या टुरिस्टां खातीर? Rules ते आमचे जे काही टुरिस्ट So how many Ro-Ro ferries are there? 2. Only 2. One more thing, sir. Now that where is the one update of that ferry boat? What is the position right now? That we are trying to salvage the ferry boat. Salvage, our team along with the salvagers, we are trying very hard to lift the ferry boat. कितें प्रॉब्लम्स जाता तुमकां? कित्याक 8 दीस जाले न्हू ऑलमोस्ट आतां. No, I mean, salvage ऑपरेशन उदकान जेन्ना आसता तेन्ना डिफिकल्टीज खुबशे येता कित्याक ते अंडर वॉटर काम करचें पडटा डायवर्स हाडून. ते डायवर्सांची थंय एक म्हणजे चिखल आसा त्या डायवर्सांक सुद्दां विजिबिलिटी क्लियर ना. चेन जर घालपाक जाय जाल्यार इवन डायवर्साक भितर दिसना ताका कित्याक चिखल एब्सोल्युटली चिखल आसा थंय. सो वी फेस बट वील सक्सीड. आनी कितलो टायम वयतलो असो? नेक्स्ट 4 days we should be able to. 1-4 दिसांनी ती वयर येतली? We are trying to. आमी ती 4 दिसांनी काडपाची ट्राय करता. So for whom this contract has been given to salvage? साल्वे आम्ही मशिनरी साल्वेजरा कडल्यान येता 2 साल्वेजरा कडल्यान. एक म्हणजे कनिष्क साल्वेजर आणि दुसरो
Vinay Deep Enterprises. What is the cost of this? सी इट इज आम्ही प्रिन्सिपली अप्रुव्हल घेतला गव्हर्मेंटाचे की आता सी इट इज नॉट लाईक यू यूज दीस देर आर ट्रायल्स अँड एरर मिळत बट आम्ही त्याचे रेट्स घेतले ह्या रेटीन आम्ही ह्या आता 10 आयटमाचे रेट घेतलेले 10 आयटम काय जावचे ना तिथले 4 आयटम जातले त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्याकडल्यान बिला घेतले. What could be the approximately the cost could be? I cannot tell you right now, but we have taken should be around 25 to 30 lakhs. सर, अशी म्हणजे- परत घडणूक सर सोडून विजिटर्स येयले कितें डिस्कशन जालें? ते चोडणाचे थोडे लोक येयले आणि तेंच्यांनी तेजे जे क्वेरीज आसले ते विचारताले की टायमींग कितले आसतले फेरीबोटीचे रोरो आणि ती टायमींग जातकूच आमचे नॉर्मल फेरीबोट आसतले काय ना तांकां आमी सांगलां की सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत रोरो फेरीबोट चलतल्यो आणि 9च्या उपरांत सकाळी 7 पर्यंत आमी दुसरे 3 फेरीबोटी दवरतल्यो सादे फेरीबोट थंय ऑपरेट करतल्यो. रेट डिफरन्स रेटीचे जे जाला डिस्कशन म्हणजे अप्रुव्हल गव्हर्मेंटान जे धाडला त्या प्रमाणे विथ पास कार जी आसा 4 व्हिलर ताका 15 रुपीज पर ट्रीप पडटली विथ पास. आता 10 रुपये आसा ती 15 रुपये जातली विथ पास आनी ज्यांच्या कडेन पास ना तांकां 30 रुपया दिवचे पडटले एवरी ट्रीप. मागीर LCV जे आसा 407 बी ताका पयलीं आसली 20 रुपया आतां 100 रुपया जाल्या. आणि हितून आमी दुसरे एक डिपार्टमेंटान रेट इंट्रोड्यूस केल्या ते म्हणजे रेंटल जे कार आसा रेंटल कार तांकां 100 रुपया. टुरिस्टाचे ज्यो कार आसा टुरिस्ट ओन ड्रायव्ह करता ते तांकां 300 रुपया आनी टुरिस्टचे जॉय रायडाक वयता ही रोरो फेरीबोट आसा AC आनी वेल इक्विप्ड आनी फास्ट. खुबशे आमी एक्सपेक्ट करता की खुबशे टुरिस्ट लोक तितून जॉय रायडाक वयतले तेन्ना त्या टुरिस्टाक 50 रुपीज पर हेड दिवचे पडटा. अशे रेट्स अप्रूव्ह करून गव्हर्मेंटा कडल्यान येता. आतां आयज ते नोटिफिकेशन लोकलांक डिफरन्स आनी टुरिस्टांक डिफरन्स इनजस्टीस दिसना न्ही टुरिस्टांक कित्याक टुरिस्ट मागीर वचपाचें कमी जावचें ना. टुरिस्ट फक्त जॉय रायडाक वयतले. लोकल्स आर फ्री 2 व्हिलर्स आर फ्री पण जे लोकल्स आमी अशें एक्सपेक्ट करता की एक जर पणजीच्या लागीं रूट आसा मोस्टली 500 रुपया दिवन क्रुजार वयच्या पेक्षा लोक इट इज ती रोरो फेरीबोट आसा ती क्रुजा पेक्षा बरी आनी फास्ट आसा. सो लोक हांगा 500 रुपया घालच्या पेक्षा फुकट वचपाक ट्राय करतले मोस्ट प्रॉब्ली. ते जर येत जाल्यार लोकल लोकांक त्रास जावं शकता आयलंडाक आनी लोक एकदां वचत जाल्यार ते आनी 2-3 थंय एक वरभर ते उरतले कित्याक केबिनूय AC आसा टॉयलेट फॅसिलिटी आसा. ताका लागून तेंच्या कडल्यान कितें रेवन्यू डिपार्टमेंटाक मेळपा जाय म्हणून डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटान असो डिसिजन घेतला की तांकां टुरिस्टाक 50 रुपया चार्ज करपाचे टुरिस्ट जर येयले जाल्यार आनी तेंचे जर व्हेहिकल घालून जर सेल्फ ड्रिवन व्हेहिकल जर टुरिस्टाचे येयले जाल्यार तांकां 300 रुपया. पास सिस्टम कशी आसतली? आमच्या स्टाफाक स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स करची पडटले. आमचो जो फेरीबोटीचे स्टाफ 24 वर आसता त्यांची ड्युटी आणि जो पात्रांव आसता ही इज द ओनर ऑफ द फेरीबोट वेन ही इज ऑन द बोट. सो तेंच्यांनी अलर्ट रावची पडटले आणि आमी तेजे प्रमाणे तांकां इन्स्ट्रक्शन आनी कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. एडिशनल मशिनरी तुमी मागयतले काय जी मशिनरी आतां आसा त्या हितून काडटले तेंकां? आता आयज पर्यंत आमी जी मशिनरी आसा ते प्रमाणे ट्राय करतले आनी जर आयज सांजचे पर्यंत डिसिजन घेतले जर जायना जाल्यार एडिशनल मशीन हाडची पडटली. व्हडल्यो क्रेन्स क्रेन वॉट एवर रिक्वायर्ड आमी मशिनरी क्रेनच अशें न्ही आनी कितें जर जाय जाल्यार आमी हाडटा. सो रोरो फेरी रुटार स्टार्ट जाता तुमचो कितें मॅसेज आसतलो पब्लिकांक खुबशे जाण एट्रॅक्ट जातले रोरो फेरीचेर येवपाक लागून? इन जनरल तुमचो कितें मॅसेज आहा? फेरीबोट फॅसिलिटी डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान आयलंडाक लागून दिला त्या लोकांक लागून सोडण्याच्या लोकांक लागून दिल्या ती मॅक्झिमम तेंच्यांनी बेनिफीट घेवपाक. थँक्यू सर.